And open your Bibles. Deuteronomy 8:10 to 18. And I'm going to preach, no, karon. Salamat ko sa atong Sunday school is, about stewardship, about giving. Unsa ka importante kaning paghatag. Ang paghatag, dili ni maoy makapurdoy sa Kristohanon. Because God is rich and is waiting to every one of us that we obey Him in our giving. Now, giving to God, nagpasabot na you are trusting to His Word. You are nagsalig ka. You are putting your trust to God financially. Ang atong offering, dili ni para nako ha. Ako sad, naghatag kog offering. Tithes and offering. In fact, ang atong sa record, sometimes or more than half sa atong offerings, ako mo'y gigamit sa Ginoo. So ako ning gisulti para wala sa inyong unahuna, si pastor, mga basig mo ning pastor, daghang kwarta, kay iyahan ang offering. No. We have records. We run this church like a business. Nga bisag piso, walay mawala. No? Atong keep. Now, by the grace of God, karon, we decided that we manghita na lang tagpanday kay busy atong mga panday, magtukuran na natong dungan ang atong mga mission na atong na sent out, no, ang ilang mga building. Brother Organ, si Noel, si Banban nagsugod na sa iyang bag-o nga building. To God be the glory. So, salamat sa inyong pagtabang sa mga offering. No, ang Ginoo magapanalangin ninyo atong basahon Deuteronomy chapter 8 verse 10 to 18. Now, dili kay nato ni gihimo, no, ang tubag-tubag, but this morning I will going to read 10 kamo sa 11 hangtod sa 18. Okay? Okay, are you ready na sa pagbasa? Verse 10. When thou hast eaten and art full, then thou shalt bless the Lord thy God for the good land which He hath given thee. Lest when thou hast eaten and art full, and hast built goodly houses and dwelt therein, then thy heart lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage. Who feed thee in the wilderness with manna, which thy fathers knew not, that He might humble thee, and that He might prove thee, to do this good of thy latter end. Verse 18, at tudunganan, but thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant, which He sware unto thy fathers as it is this day. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa pagpanalangin nimo kanamo. Salamat, Lord, daghang mga Kristohanon this church, O God. They experience your blessing. Nakita namo, Ginoo, unsa ka kabuhi, unsa ka kagamahanan nga nagpanalangin kanamo. Lord, ako nagpray, Lord, tabangi kami nga dili mi malimot nga ikaw mo nag-bless kanamo. Tabangi mi, Lord, nga kining among panalangin dili mahimong curse sa among kinabuhi. Lord, bless this message. Kung doon na may wa pa masave, ako nagpray, ikaw makiksulti sa iyang kasing-kasing, nga di siya magawas, ni balay, tigumanan, nga di niya madawat ang kinabuhing dayo diha ni Kristo. Tanan akong ipangayo, in Jesus' name I pray, amen. Thank you. Please be seated. Now, the message this morning, when the blessing becomes a curse. When the blessing becomes a curse. Now,
As your pastor, I'm praying that all members of this church will be blessed by God. That's the reason why nagtudlo tag stewardship, how to work, no, to be dapat you need to work hard and you will be honest sa imong trabaho aron ang Ginoo mag-bless kanimo. But there are danger of the blessing we receive. Nadya nga gi-bless na ta sa Ginoo na nakay balay sama sa gisulti sa pulong sa Ginoo, gwapo nga mga balay o wala na kay mga problema nga makapalit na ka usay mong gusto paliton. Now, there is danger usahay ni anang panalangin kung dili ta kasaligan. A blessing from God can become destructive. It can used by the devil to destroy us when we love the gift more than the giver. Kung atong gihigugma ang mga panalangin kaysa Diyos, kung matransfer na nga atong pagsalig sa Diyos, matransfer nato sa mga butang nga gipiyal sa Ginoo nato. So we need to be careful. No, sa atong mga panalangin nga gihatag sa Diyos, ang atong gipray sa Ginoo that God is going to bless us more and more. Amen? Mga young people, kung gitagaan mo sa Ginoo og motor, ayaw gamitan ng motor sa pagdili na nung kamusimba. Kay dunay untay auto gasunod. Pero nahimo hinoon nga ang maong butang nga gihatag sa Ginoo naka-destroy sa imong kinabuhi. Now, and una niini nga punto, blessing becomes a curse when it makes us to forget God. Ang panalangin mahimong tunglo sa atong kinabuhi kung nakahimo ni nga nakalimot ka sa Ginoo. In Deuteronomy chapter 8 verse 10 to 14, when thou hast eaten and art full, then thou shalt bless the Lord thy God for the good land which He hath given thee. Kadihang mukaon ka, tapos gitagaan ka sa Ginoong pagkaon, nabusog ka, imong pasalamatan ng Ginoo, ayaw kalimti ang Diyos. Beware, but verse 11, beware that thou forget not the Lord. Christian, beware, be careful that thy God is not keeping His commandments and His judgment and His statutes which I commanded this day, lest then thou hast eaten and art full, and thou hast built godly houses and dwell therein. And when thy herds and thy flocks multiply, your businesses is multiplied, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied. Ang panalangin sa Ginoo, nagmultiply na sa imong kinabuhi, nakakaon na kag-ayo, na nakaybalay, pero pagbantay. Nga naman, in verse 14, that thine heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt. Nakalimot na ka sa Ginoo. Hambog na ang imong kasing-kasing. Imo nang giangkon nga kini tungod kay kuan magugo kanang kugihan ko, bright ko. Ayaw kalimot sa pagtawad sa Diyos. Lagi sa imong pagsimba o sa imong offering. When you give your offering and when you worship God every Sunday, sa marangayingnan nimo Ginoo, Lord, wala ko makalimot. Ako kang gitahod. Ikaw mo'y naghatag ani tanan. Kung wala ka Ginoo, wala gid ko'y mahimo. Ayaw kalimot sa Diyos. Beware that thou art forget the Lord. Hey, Christian, bisa pag-unsa kadako ang panalangin nga gihatag sa Ginoo nimo, ayaw kalimot nga ang Dios mo'y naghatag niya ana. Ayaw kalimti siya, alagana siya, sunda siya sa imong kinabuhi. Ayaw kalimot sa Dios diya sa imong pagsimba, bisan unsa ka kabisi, una ang Dios. Kay ang Dios mo'y naghatag niya ana.
Now, we have a biblical example, si King Uzziah. In 2 Chronicles chapter 26, verse 5, King Uzziah, and he sought God in the days of Zechariah. We had understanding in the vision of God. As long as he sought the Lord, God made him to prosper. As long nga nagsunod siya sa Ginoo, gipangita niya ang Diyos sa iyang kinabuhi. Gusto niyang alagaron ng Diyos sa iyang kinabuhi, ni prosper siya. But in 2 Chronicles chapter 26 verse 15 to 16, and he made in Jerusalem engines invented by cunning men. Grabe, nakaimbento siya to be on the towers and upon the bulwarks, to shoot arrows and great stone. With all and his name spread far abroad, for he was marvelous help. Grabe, gipanalaginan siya sa Ginoo. Kaya ang gipangita ang Diyos till he was strong. But verse 16, but when he was strong, his heart was lifted up. Can you imagine? Sa una, nagdepende siya sa Ginoo. When he has a problem, he kneeled down and prayed, Lord, help me. Lord, tabangi ko. Pero diha, ligo na siya, nakaimbento siya mga, sa una, ang gubat, pininsingay, araw, pero siya, nakaimbento siya mga machine sa gugubat. Sikat na siya. Kahadlukan na siya. Pero ingon diri, but his heart was lifted up. There is danger in receiving God's blessing. Be careful to your heart. Kung mabantayan ninyo inyong kasing-kasing nagpataas na, go to your room and pray, Lord, help me. How about you, Christian? Sa diyang makadungog kag walay ka, I don't like this message. Sa una, bisag kung sa walay ka, amen, praise God, salamat, nagkigsulti ang Ginoo nako. Pero karon ngayon nakaga, di na kumutuwa na. Be careful of your heart. And then up to his destruction, because but when he is strong, his heart was lifted up to his destruction. Ganun, kaya nagpataas siya, hinay-hinay siya nga na-destroy na. For he transgressed against the Lord his God and went into the temple of the Lord to burn incense upon the altar of angels. Dili siya mutahod sa authority. Dili sa temple, the high priest. Siya na ang maghimo sa ako na diya. Ako na magbuot. Mga igsoon ko sa Ginoo. This is the warning. Gas gisulti sa pulong sa Ginoo, we need to be careful. Bisa pag-unsa pa kapanalangin nga gihatag sa Ginoo, be careful that you don't forget God. Always remember the Lord, nga siya mo'y nagpanalangin nimo, aron ang Diyos magpadayon sa pag-bless kanimo. And then number 2, blessing becomes a curse when it produces pride. In Deuteronomy 8:17 to 18, and thou shalt thine heart, my power and might in mine hand got in this world. Ang yawa, naningkamot siya, nga kung doon na kay panalangin, ingnong kasayawa, ikaw na maguna, maayo ka. Walay labot ang Ginoo niya na, but sa kamatuoran, without God, we are nothing. Bisag usaw na itong paningkamot, wala gyud tay mahimo kung wala ang Diyos. Kanuman ang yawa, naningkamot siya sa pagtrabaho to destroy sa atong kinabuhi. Satan, he wants to every children of God to be destroyed, nga mahimutang walay nahut, para mahimutang stumbling blocks sa mga tao. But God, He wants to bless you. He wants to bless me. He wants to bless you and all of us. Ang nakababag lamang, dili ta mo sunod sa Ginoo. Dili ta mo follow sa gisugo sa Dios. Apan sa diyang panalanginan na ta, og sugod, mahimutang proud. Our heart will be full of pride. Verse 18, but thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth,
Ang Diyos mo'y naghatag natong kagahom nga naatay kwarta nga mudako ang atong negosyo, ma-promote ito sa trabaho. The purpose of God, why He going to bless us, that He may establish His covenant. The covenant is speak about the Word of God, the work of God, mission, nga makatabang ka sa buluhaton sa Ginoo, which He swear unto thy fathers, as it is this day. Gisaan na sa Ginoo. God, He promised us that He going to bless us when we obey Him. Apan hinauton ta sa mga panalangin nga mahibubo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Pagpabilin tang humble, don't be changed. You pray that, your Lord, kadiyang ipanalangin na ako nimo Ginoo, Lord, I promise you that I will not be changed. And remember that promise every time you have success in life, give the glory to God. Amen? Lord, ikaw mo'y naghimo niini, dili ako. Kay ang yawa na ningkamot siya when you have such as success or victory or blessing, the devil will inject in your mind, in your heart, not because of you, your power. You have this tremendous wealth. But that's lie of the devil. Don't believe it. Don't believe it. Cry unto the Lord. Because if you're going to accept that false teaching of the devil, yes, yes, because ako na guni. That's the starting point of your destruction. Musulti na dayon ka. Wala pa ko diri sa church. Luoy kining simbahan. Wala pa ko. Waagi na. Maot kay na. Ako diri nagdasig sa mga tao, nga mga lagad sila sa Ginoo. Abi ninyo kung istorya ra na, nakadungog na ko niya ang mga tao diri sa church. Ako'y naghago diha. Dili man ta manguros, pero makapanguros ko Yung kunaunsa man di ay. Now, if that's your heart, you kneel down, that kind of heart, you kneel down and said, Lord, sorry. Lord, forgive me. Lord, my heart is full of pride. Lord, help me. I don't want to be destroyed. Lord, dili ko gusto ngay mo kumpunalan. Lord, tabangi ko. Christian, don't accept with the devil. Maghunguhong siya nimo ni Ana. Grabe ang akong nahimo. Grabe diha. Ang akong pagpangalagad sa Ginoo. Ngano manig nangalagad ka sa Ginoo, di na ka magpabadlong sa pastor? Kung badlongon ka. Inong kag ayaw na lang pag post sa Facebook, nya masuko na ka. Hala, sige. Ikaw raman pwede hay katawaan sa mga tao. Amen? Now, Christian, we need to have a humble heart. Maigsoon ko sa Ginoo, you need to be careful. When I'm going to preach in this pulpit, ang inyong gitanaw, ako mga sayop, kung maigo mo yung kaaawa na sa gigo na sa ko. There's something wrong in your heart. Amen? Now, I'm preaching this not to harm anybody, but I'm preaching this, dili aron ka mo pasakitan, kundi aron ka mo warningan. Because I don't want kang Ginoo, iundangon niya ang blessing nga imong nadawat. Ang atong pag-ampo that God is going to bless us, is going to bless me more and more. Get right with God. Talk to the Lord. Christian, be careful. Nasa diha nga i-bless ka sa Diyos. Nabasig maingon ta, my power, the might of mine hand hath gotten me this wealth. Sa tungod ni nako, tungod ni sa akong kakugi, kaabtik, kabright. No. It is because of the grace of God. It is because of God's grace, God's help, God's mercy. You are, I am what I am today. Amen? Dili niya importante. Now, dili, maigsoon ko sa Ginoo,
ang Kristohanon nga iyang kasing-kasing dunay garbo, iyang kalimtan ng Diyos mo'y nagpanalangin niya. Dili na niya importante ang pagsimba. Dili na niya importante ang kalag nga maluwas. Christian, don't wait nga ang Diyos mo tangtang kanato sa mga panalangin. Ang mudalan ta sa Ginoo, kastigoon ta sa Ginoo, kay kaaway sa Diyos ang mga kasing-kasing nga mapasigarbuhon. Sometimes i-allow sa Diyos nga dunay tao nga magsulting against us, murag napaubos ta. Christian, i-allow na sa Ginoo to see your humility. Amen. Kung dunay mo sa wine mo, be thankful to the Lord. Lord, thank you so much. Ngayon mong gitugot nga dunay mga butang nga na-offended ko. Aron pinaaga niya na mahimo kong mapainubsanon. Amen? Nindot kayo mo simbata tanang tao nagdaig nato. And then mo tako ang atong kasing-kasing. Magkadako ang atong kasing-kasing. But how about there any Christian who talk against you falsely? But if you're humble enough, dili na makapaundang nimo sa pagsimba, pag-alagad sa Ginoo. Kaya imong gialagaran, ang imong gisimba, ang Diyos, dili ang tao. Amen? But sometimes you will be offended on somebody and you quit serving God, you quit sa pag-alagad sa Ginoo, pagsimba. Why? Because you have a prideful heart. Your heart is full of pride. Sometimes masakitan ta. Sometimes dunay gitugot sa Ginoo, somebody will talk against us. Because God wants you to remain humble. Aron makapanalangin ang Ginoo nimo og dugang. Do you imagine kung dunay sako dinhi? Dunay sako ba? Sako. Kailan mong sako? Kanang sako ba? Sako. Dahil gibutangan og karton puno. Na-imagine niyo? Sako dahil puno og karton. You cannot put more boxes inside the sack because it's full. Right? How you do it nga mabutangan pa? You push the sack. Katong mga karton na sa sulod, di ba? I-push, no? I-push ba? Itulod di mo? Usahay sa itong kinabuhi. Kung doon natin problema, doon na tao nga mo, istorya na itong di mayo, mura tagsako nga gi-push. Sakit. Pero what happened kung mutugot nga i-push? Doon na space nga mabutangan. Right? But if you are proud, if your heart full of pride, dili ka mo allow nga i-push ka. Di ka gusto nga dunay, di ka magpautang. Gusto ni mo mubalos ka. Pero kung magpaubos lang ka, let them God do His work. Aron i-bless ka sa Ginoo. The blessing of God will continue flowing sa imong kinabuhi. Amen? Amen? Christian, don't wait. Katangtangan ka sa Ginoo sa panalangin. Aron makaton ka. Be humble. The more God is going to bless us, the more we come closer to God. Kung diha gamay pa ang panalangin, nagpaduol ka sa Ginoo, sa diyang gidugangan sa Ginoo, gaksa ang Ginoo. Sa diyang gidugangan na putsaka sa Ginoo, kapyuti ang Ginoo. The more the blessing of God will come to your lives, the more come closer to God. Amen? Eh kung magpalayo ka sa Ginoo, pride will come to your heart. And the devil will inject you evil things. Evil tooth. Aron magpagarbo ka. Number 3, last, a blessing becomes a curse. Mahimuning tunglo when the blessing replaces God. Kung imo nang ibutang ang mga imong kwarta ang panalangin, puli ang siya sa Diyos. The blessing becomes a curse when the gift replaces the giver. In Romans chapter 1, verse 25, when it changed the truth of God into lie and worship and serve the
the creature more than the Creator, who is the blessed forever. Amen. Ang ilang gisimba, ang creature, dili na ang Creator. Ang ilang gisimba, ang imo nang gisimba, ang kwarta na, ang panalangin na, ang negosyo na, ang trabaho na, ang mga gihatag na sa Ginoo nimo. Doon sa kakristohanon, is a very faithful, the whole family. Faithful sila kayo nagsimba, wali sila malate. And they are praying for the house. I-pre-request nila, Mr. So-and-so, lot and house para tagaan sila sa Ginoo. He prayed for how many years? Wala sila absent for 3 years sa simbahan. Faithfully, they're worshiping God every Sunday. Wala sila malate. Pero sa diha, nga na sila balay, ang papa nila ni Simba, ang mga anak nila ni Simba, ang mamagpapawa na. Ipangutana sa pastor, ang inyong parents, ingon siya, Pastor, they are busy. Kaya nagbantay sa among balay. Paigsoon ko sa Ginoo, when God naghatag ninyong negosyo, keep in mind, do not put that business nga i-replace nimo sa Diyos, nga di na kamusimba because of that. Someday, God will take it. Don't allow that in your life. Himuha nga, the more God is going to bless you, the more nga na mas dako ang imong natabangan diha sa buluhaton sa Ginoo, and God, He will continue blessing you. If God blessing you, don't make a blessing a curse. Unaha ang Diyos. Bahalag dako kag ginansa. Unaha ang Diyos. You know, during sa atong conference sometimes, ang production sa SLB is siguro karon 60,000 pesos worth every hour. Usay kulang ang stock. Karon noon, dagag stock. Sakto lang. But we stop sa production because among giuna ang mission conference. All the salesmen, they will go home and they will help. Kung tanaw nato mingon tag, okay, just we are wasting money. But no, we are serving the Lord. Usahay sa delivery, labi na sa manok, sa cages, kabalo silang Ray Cañedo o si Rendel. Bisag unsa ka busy, bisag unsa ka dako ginansa, we will stop delivery. Basta Sunday. We will not allow. Ang among customer, mahangyo, Domingo lang, sir, Domingo. No. Bahalag mo kuha mong dili. But Sunday is the Lord's Day. Why? We don't want nga our businesses, our things, nga gihatag sa Ginoo, ipuli nato sa Diyos. Kristohanon, do not replace blessing to God. Nga ipaibus na nimo ang Ginoo. Why? Because the reason why God is going to bless us, because of His work, gusto sa Ginoo, mahimutang blessing ngadto sa uban. Don't wait nga itugot sa Dios nga mawala nimo ang panalangin. Ang nasod sa Israel, gibless sila sa Dios kung magtarong sila sa ilang kinabuhi. Kung musunod sila sa Dios, apan kung ilang ipadaplin ang Dios, moabot ang ilang kalisdanan. Now, si King Hezekiah in Judah in 2 Kings 18 verse 3, and he did not which was right in the sight of the Lord, according to all that David, his father, did. Iyang gihimo ang unsay maayo, unsay maayo nga buhaton niya according sa kasuguan sa Ginoo. But in 2 Kings 18 verse 5 to 7, and he trusted the Lord God of Israel, so that after him was none like him among all the kings of Judah, nor any that were before him. For he cleaved to the Lord. The word cleave, mitapot siya sa Ginoo. Wagi siya mubuhi.
and he departed not from following him. Bisag na dato na siya, bisag i-bless na siya sa Ginoo, wa siya mo bilbulag sa Ginoo. But he kept his commandment which the Lord commanded Moses. And the Lord was with him, and he prospered whithersoever he went forth. And he rebelled against the king of Assyria, and served him not. Doon ay usa ka gingarian ng Assyria, nag-ulipo nila. Gipatak silang dako. Pero kini nga hari, matinud-anon siya sa Ginoo. Nagsunod siya sa Diyos. O ang Diyos nagtangtang nila sa tanan nga burden nga mga gingarian nga nag-ulipon kanila. Christian, don't make a blessing turn to curse in your life. Every time there's a blessing, pasalamati ang Ginoo, daiga ang Ginoo. Don't forget God who blesses you. Unaha ang pagsimba kaysa trabaho. Don't be proud when God blesses you. Ayaw pagingon. Kung daghan na kag kwarta, pila man ka paliton tayo nung kag sunugon. Pagkagrabe na sad. Paubos. The more i-bless ka sa Ginoo, the more nga magpaubos ka. God resisted the proud, but He giveth grace to the humble. God is going to bless us more and more. Kung the more i-bless ka sa Diyos, the more mangalagad ka sa Diyos. Sa diha nga nakita nako nga God is blessing me, to God be the glory. I increase my giving by percentage. First, I give 30, 20, 30, 40, 50, 60. Why? Because I desires that God will bless me more and more. Christian, if God start blessing you, don't forget God. Remain as a humble person as you are. Before, nga wala pa kay kwarta. Ayaw kalimti ang Diyos, alagara ang Diyos, sunda ang Diyos. Hangtod sa kahangturan, ubanan ka sa Ginoo. The Bible says, whatsoever you do it for the glory of God. And whatsoever you do, it will prosper. Because God is a powerful God. Manindog ta, let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, sa imong gugma Ginoo, sa panalangin, sa imong gugma, sa imong mga katawhan. Lord, salamat nga niini nga church. Ikaw nag-bless niini nga iglesia, Ginoo. Ako ni nakita sa mga Kristohanon. You know, Lord, dili tanan because some of the believers, they don't want to follow you. Lord, help us, O God, that we don't forget you who blesses us. Lord, help you people to be humble, even in times of abundance, that we always remember kinsay naghatag sa maong panalangin. Lord, tabangin kami, the more you are going to bless our lives, O God, the more we're going to come closer to you. Salamat, Ginoo, ikaw sa ka-Diyos nga kasaligan. Lord, kung doon na may mga tao nga wa pa masave, ako nagpray nga nakakaroon, they will receive the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. Lord, bless the invitation. In Jesus' name I pray. I've been standing, no one is looking around when the piano will play very softly. I don't want to close this service without giving the opportunity those people who are not saved. Maybe nakakaroon o balay tigumanan o nagtanaw ka sa online, wala ka kasiguro sa imong kaluwasan. You are not sure kung mamatay ka, ang imong kalag paduog sa langit. Adunay kasiguruhan nga gisulti sa Biblia. Ingon ang pulong sa Dios, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Si Jesus Christ, siya mo'y atong maluluwas. He can save you today if you open your heart and you will accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Kung gusto nimo dawaton si Jesus Christ, sunodin nga pagampo nga akong pagabuhaton garon, right there where you stand. Una ka sa
online. Sunod din nga pag-ampo. If you want to be saved, dawata si Kristo, because if you don't have Christ, wala kay kaluwasan sa imong kalag. Pag imong dawaton si Kristo karon, imo siya saligan, and you put your trust on the Lord Jesus Christ, He will come to your life and He will save you. O ang imong ngalan isulat dito sa libro sa kinabuhi. Now, if you want to be saved, sunodin nga pag-ampo nga akong pagahimuon karon. Ginoong Hesus, salamat kayo sa imong pagpakamatay dito sa cross. Pasaylo ako sa akong mga sala. Ako kang dawaton karon, ako kang saligan karon, nga akong maluluwas. Please come to my heart and save me. Kung ikaw naghimo niadto, karong adlaw nahimo kang anak sa Dios. Para sa mga Kristohanon, Christian, dili gusto sa Dios nga ang blessing pahimo siyang tunglo sa imong kinabuhi. If God speaking to your heart, why you will not come to the altar and speak to the Lord? Lord, I'm praying for more blessing. Lord, I'm praying that you will continue blessing me. Lord, help me. Lord, I'm going to trust you. Lord, dili sa akong kaayo nakadawat ko nining tanan. But Lord, because of your grace, because of your mercy, come on. Talk to God. Pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, for the victory sa akong pagwali. Balik na kong dungog ug pasalamat diha kanimo, Ginoo. You are the one, O God, who help me, who give me strength, who blesses me. Lord, thank you so much, O God, all the blessing na akong nadawat. Lord, ikaw mo'y naghimo niini. Lord, I am not worthy to receive it, O God. But Lord, you are merciful. Lord, thank you so much, O God. Lord, thank you ni mga tao karon they came forward. Lord, thank you for their hearts, O God, that they humble down. Lord, I pray that you will bless them. Lord, continue to bless them. Lord, help them, O God, sa ilang kasing-kasing, you know. The devil will attack them to become proud. Lord, tabangi sila. The more nga i-bless nimo sila, the more nga buduol sila nimo. Tanan akong gipangayo. In Jesus' name I pray. Amen. Okay? Daghang salamat.